decision. Team Cebu City versus sa Team Consolacion sa atong Magic 4 ha. Ang magkadaw gani mo abante ngadto sa finals, mao mo duha sa finals sa atong one day league diri. Ang Mayor's Cup diri sa Barili. O magpasalamat sa atong pinalanggang mayor diri Jan Garcia sa pag-sponsor niya nga one day league Mayor's Cup diri tournament sa Barili. Okay na serbisyo Jomar Roma sa team Consolacion para uno sa ato ang decision game 3 para Jomar Milamba sound ni The Black Panda. Shantoy mitubag labing kusuga nindot pagkatira pero bati ang resulta. Ono 0 na 1-0 in favor of Team Consolacion. Kini servisyo na King of Backstop Tuara. Okay. Kamang na 2-0. Kinamangay na kay hapit ng eleksyon. Serving Lasher. Go. Okay, back to the ball game. Shantoy 2-0 in favor of Team Consolacion. Wala nagkabigaya na. Okay. Side out. Side out. Diri na makita atong mupait sa championship. O serbisyo Darlen 2-0 kini para uno sa Team Cebu City. The Black Panda Milamba sound pa out ball. Ang tubag sa kontra. Score 2-1. 2-1. Kini para igualis na. Shantoy mibuyok. One pass Jomar lah tuara. Swimming competition na. Gilambahan dito. Padpara ni Jojo Alivio Igualis dos na kaibigan. Ang ato ang decision game 3. Cebu City. Ang makadaog gani mo abante na nga to sa finals ha. Moy mo duha sa championship match. Tuara. Binugbog na sa team Cebu City ang Team Consolacion. Team Consolacion nagpaula ng bala. Inside job. Abala pa siya niya. Atrasi ko niyo gamay niya. Atrasi ba? Shout out na yan nila ni Manuel Sertraya o ni Kapapart Eric Lasarte. In attendance sa itong bakbakan diri. Konsehal Luwe Alquisala sa Barili. Shout out. Gikab-kab ni Darlen. 3-2 na, 3-2. 1 point lead sa Team Consolacion kini para 4. Gamay, palihog. Jomar Pictos, kab-kab pa. Ay, overhead kaibigan. Pad Konsehal J. 4-2. 4 against 2. 4 against 2. Oy, atong amigo na yo. Jeffrey Sabanal. Tara guys, kini malas wakasod ang team ni Jeffrey Sabanal ang Team Barili. Organizer sa nato diri sa atong one day league diri idol Jeffrey Sabanal. Gitoyo tong Jeffrey kay mabayas man kung sila ma-champion diri. Barili sa ni diri. Nagpatagak lang ang gitoyog tagak. Agay pads Jomar sa serbisyo ni Consial Giano ko. Lead is cut down to 1 point. 4 against 3. Committee. Shout out yan ni Consial Silso Gabonada. Tatay Conrado Aliga. Shout out Shantoy, may pabuto. Kab-kaba ni Jojo. Gipunaan to araw birhin. Yayay si Jojo. 4. Andoy Pordoy og ibig tanyisa dia sa Kiyot, Cebu City. Shout out. 4 igualis na. For all. Kini serbisyo konsyal para 5. Gibagrak. Di mapunit oy. Di mahikap to tira. Grabe ay The Black Panda ay. Sus. Bullseye kayo ay. Oras na.
Grabe tiraha. 19. Ralph Villalos diya sa Lindogon Sibunga. Shout out. Ay lobo gihatag. Overcook. Klaro kayo. Size 4. Oh, this game is brought to you by Maricel Anthony Checharon na Minimart located at Tabugon, Sibunga. Ug ang Emil Ban po rin kaibigan. If you are in need of a van for City Tour, Highland Tour, call 0995243541. Emil Ban po rin. Bus Buldan diya sa Bagal nga ho ni Rigid Micarosal. Shout out mo diya mga idol. Zian Inso Kanoy Rebilla, shout out. Chardy Diaz Cordoba, Don Titing og ni Consial Bayek. Mga Cordoba guys. Allah, kini para City na. Ay the Black Panda mi pusing mi pabuto overhead. Kuha pang Jomar. Ipunay Santoy. Bang! Ala tora. Ay. Tok po ni Santoy. Top load versus top load. Agod item. Side. 7-4. City 4, 3-point lead sa team Cebu City sa ato ang decision game 3. Serve. Chairman. Okay ni para 8. Jomar padpad na. Santoy may pusing. Wakasodang fire in the hole ni Santoy. Side out. Serve. Consolacion. John Rick Canonio, shout out. Ronnie Costaños, shout out. Agay, datang may pusing lamba. Sao ni the Black Panda gipo na ni Jomar Lobo. Agay. Hop. Ay, gibuhian na wow mali si Jomar kaibigan. Serve. Inside kayo. City. Side out side out. Oh, servisyo Santoy. Darlen. Santoy ay gitagaag dool. Ay paksit bilbil ang team Konsolasyon. 8-4. 8-4. 4 against 8. Tino nga atong score. 84 tanan. Mga telya. Okay ni para Noy bina servisyo Santoy. Santoy. Good item again. Awan pas kang manang gibarbasan ni Santoy kaibigan. 9-4. 9-4 na. 5-point lead enjoyed by the team Cebu City sa atong decision game 3. Okay, back to the ball game. 9-4 in favor of team Cebu City. Ang team Lanis. Agay, Darlene! Up. Win! G4. 6-point lead na sa team Cebu City. Wala, nagdanga-danga na sa terminal. Wala, Jomar. Mandawi. Out ball again. Overcook ang tira ni Datang Jid Shakur. 11. 4. Oh, di patilaw ra magdao kanina. Di patilaw ra. Ay, out po na. Wala. May daog ang team Cebu City. Ang team Cebu City muabanting ato sa final round o final match. Waiting ang Cebu City for championship. Waiting na ang team Cebu City sa atong championship.